Donc, on commence mes élèves, on commence par la géométrie maintenant. Donc, suite le contrôle, ça fait. Donc, on a ABCD est un parallélogramme de centre M. Donc, on a un parallélogramme de centre M. Donc, de centre M, on les diagonales, on trace une diagonale de centre M, c'est-à-dire on trace le parallélogramme avec les diagonales. Donc, bonjour mes élèves, on commence Inch'Allah la vidéo de la géométrie suite de l'algèbre de contrôle. Non, c'est pas bon. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, la suite le contrôle de la partie chemin algèbre. Maintenant, on passe à la partie de la géométrie. Donc, la demande ABCD est un parallélogramme de centre M. Donc, un parallélogramme de centre M. Je vais par exemple là avant. 10 ناخد 6 ناخد 12 ou bien ندير 9 8 ناخد 16 حتى ان شاء الله ناخد لي ماتيريال جيومتريك. دونك A B C D. دونك الناس اللي عندهم الكومبا غنوريكم الكومبا كيفاش كنخدمو. غادي تراسي دو droite tracer deux droites qui sont 50, deux droites 50 وغادي تاخد الكومبا ديالك وغادي تاخد اون ميزور من هنا لهنا وغادير ان ارك وبميم ميزور كتمشي لوطر كوتي كدير لا دوزيام ارك. يا اما كتزيد في الكومبا يا اما كتنقص منها كنديرو ارك وكنمشي لوطر كوتي كندير دوزيام ارك. Donc, l'intersection des deux arcs qui est le point M de centre de parallélogramme A, B, C, D. Pardon. Ok. Donc, le parallélogramme ABCD de centre M tel que AB on a fait 6 cm ou AD on a fait 4 cm. Ça fait تعبروا بالمسطره هنا 6 سم وهنا غتعبر 4 سم. هاد اللي ما كتعطيشهم لي با ايفيدامون فين مين شاف ما فين بوس centimètres. Donc le milieu c'est 3 cm. Et c'est le milieu de AB. Après, j'ai le milieu de BC. J'ai le milieu de BC. Donc BC elle fait 4 cm. علاش حيت BC كتساوي AB. AD كتساوي BC. Donc هنا كان جانا le milieu. أنا درت لها le symbole de l'égalité. Donc G. Donc les deux segments sont égaux. Alors, je fais parallélogramme. Deux côtés opposés sont parallèles, sont équidistants. Maintenant, la demande est de montrer que IG parallèle à AC. IG de I à G sont parallèles à AC. Donc IG parallèle à AC. Égale parallèle. Donc, je vais faire triangle est parallèle. Donc, أول حاجة on pose quel triangle اللي غادي نخدم فيه. On pose شنو triangle. Donc ناخذ le triangle اللي عندي لو دو كوتي ديالهم فيهم لي ميليو. Donc هو le triangle A B C. Donc on pose A B C triangle. اوكي. علاش درت التريونغل؟ حيت انا ملي قريت الدرس ديالي قريت الباراليل و لو تريونغل، ما قريتش باراليل مع الباراليلوغرام. دونك خصني نشوف لو تيران اللي غنخدم فيه خاصو يكون ان تريونغل. دونك كيسكون on pose هذا. دونك اي
شنو عندي I le milieu de AB. Ok, G le milieu de BC. Ça marche? Donc, d'après la théorème 1, la théorème 1, deux milieux donc parallèles. D'après la théorème, il y a ensemble 1. Donc, je dis IG parallèle à AC. Donc, ça marche? Donc, c'est la deuxième question. C'est la première de figure. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrez que MG, la distance montrez que la droite MG parallèle à AC. Donc, c'est pas AC, parallèle à DC, pardon, parallèle à DC. Donc, IG parallèle à DC. Qui fait que parallèle, c'est deux milieux. Donc, je mets le triangle les deux milieux, à la première, à la deuxième. Donc, le triangle, c'est A, c'est très bien, c'est B, D, C. Donc, il va montrer que MG parallèle à DC. Donc, le triangle, il a indiqué les deux milieux, où il va donner Donc, on pose, je mets le triangle BDC. BDC. Ça marche? Je mets M et le milieu. Donc, M est le milieu de BD. Ok, quoi d'autre? G est le milieu de BC. Ça marche? Donc, deux milieux, ça donne parallèle. D'après la théorème 1, deux milieux donnent parallèle. Je vais dire MG. Pardon, non. AM, G. Donc, MG parallèle à BP, donc à lien DC. Ça marche? On est d'accord, mes élèves? On passe. Donc, la question suivante, c'est de calculer MG. Donc, pour calculer MG, déjà, on a deux milieux, ça donne parallèle, ou la distance de la longueur de segment MG, la longueur de segment MG égale la moitié de, très bien, donc la moitié de DC. Donc, on a MG parallèle à DC, alors, déjà, on la répétition, déjà, MG est égal DC sur 2. Donc, la moitié, DC. Donc, tant que vous avez un parallélogramme, DC qui est AP. Donc, on a DC est égal AB. Est égal, la mesure d'Yalha, 6 cm. Ça marche? Donc, MG égale 6 sur 2 égale 3 cm. Donc, MG égale 3 cm. Ça marche? Je vais vous faire la question. Donc, quatrièmement, EF, deux points de DC, DC, ou F de DA. Donc, non. Le symbole de l'égalité, je me mettrai le fleuron. Tant que DE égale 2 cm. Il y a la règle d'Yali, on va dire 2 cm. Donc, 2 cm. Le point E. Donc, DE et EF. Les bras à la droite, EF parallèle à AC. Donc, EF parallèle à AC. On le parallèle où le point d'intersection est F. من بعد شنو نحسبوا
دي اف. دونك كيفاش غادي نحسب دي اف؟ كاتريامون كالكولي دي اف. دونك يلا شكون يعطينا فكره؟ Donc DF, اشنو غنقول؟ on pose quel triangle. donc بغيت نحسب DF، حاولوا تشوفوا معايا الشكل مزيان. on pose quel triangle. donc le triangle c'est ACD. donc ADC malo triangle. ça marche? ok. et après qu'est-ce qu'on a? les conditionnels. attends, F appartient à D1, ok, et quoi d'autre? Et E appartient à DC. Et quoi d'autre? On a une autre. EF, très bien, EF parallèle à AC. Donc, هادو les conditions اللي عطاوني. donc اش غنقول؟ d'après بغيت نحسب، تبعوا معايا الدراري الله يرضي عليكم، بغيت نحسب باش ما نضيعش ليسباس، نخلي هذه ابار هنا. دونك بغيت نحسب انا هاد لا ديستونس او دي اف، هاد لا ديستونس دي اف هي اللي بغيت نحسب انا. دونك كيفاش غادي نحسبها؟ تبعوا معايا كيفاش غادي نحسبها. انا ما عنديش دي ميليو، يعني باش غادي نطبق الخاصيه ديال هذه اللي شفنا دابا، باردون، ديال la moitié de la troisième côté. ما عنديش لو ميليو. دونك ما عنديش لو ميليو وعندي لو باراليل. شنو قلنا ديك المره؟ غنمشيو دابخي لا تيوريم دو تاليس. دونك دابخي لا تيوريم دو تاليس غادي نحسبها. شنو هو غناخذ؟ تبعوا الله يرضي عليكم، غادي ناخذ لو سومي ديال لو تريونغل. دونك هتجي دابا باش غنعرفوا؟ غنقول لك لو سومي دو تريونغل هو اللي ما لو بوين اللي ما كتكونش في لي دو دغوات باراليل. هانتوما شفتوا الدغوا الاولى ا سي، الدغوا الثانيه او اف. دونك شنو لو بوين اللي بقات ليا؟ هي دي. صافي ما كتكونش في لو بوين ما كتكونش في لي دو دغوات باراليل. دونك اش غنقول دابخي لا تيوريم دو تاليس؟ دونك دي او sur DE sur DC est égal DF sur DA est égal, la dernière c'est de droite parallèle, EF sur AC. Ça marche? Donc غادي ندير application numérique. DF ما عنديش لا فالور ديالها، هي اللي كنقلب دي او. نشوفوا بعدا دي او عطاوها لينا 2. دي سي كنعرف لا ميزور ديالها لانها très bien ا بي سون ايغو. دونك دي سي كتساوي ا بي شحال عطاونا 6 سنتيمتر. ها هي عندنا 6 سنتيمتر. دي اف هي اللي كنقلب عليها انا، الميزور اللي كنقلب عليه. دونك دي ا كتساوي بي سي، دي ا كتساوي بي سي. دونك عندنا هي 4. صافي من هنا يمكن ليا نخرج دي اف. دونك دي اف كتساوي 2 فوا 4 سور 6. تقدر تحسبها دير 4 بجوج 8 سور 6 وعاد تختزل. تقدر دير سامبليفيكاسيون تبقى 3 هي 4 سور 3. دونك دي اف كتساوي 4 على 3 سنتيمتر. بيان سور لونيتي دو ميزور. كنتمنى تكونوا انكم فهمتوا هاد لا لوسون اللي درنا دابا، اللي هو راجعنا فيه لو تريونغل اي باراليل.